अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं होम्यो हेल्थ केयर से डॉक्टर ज़हीर बोल रहा हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं होम्यो हेल्थ केयर। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है वो एक्टिनेशिया होम्योपैथी की मेडिसिन के बारे में, जिसे एचिनेशिया भी कहा जाता है। और पढ़ने में ये बात इसके लोगों का जो तलफ़ुज़ है वो एचिनेशिया का है और कुछ लोग इसको एक्टिनेशिया कहते हैं, क्योंकि इसमें सी एच आ जाता है तो उसमें चे और काफ की दोनों किस्म की आवाज़ में इसे कहा जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो है डॉक्टर साहबान होम्योपैथ में इसे एक्टिनेशिया ही कहते हैं, जबकि उर्फ़ आम में ये पढ़ने में एचिनेशिया भी पढ़ा जाता है। ये एक्टिनेशिया जो है ये इसको पर्पल कॉर्न फ्लावर भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक ख़ास किस्म के फूल हैं जो कि शुमाली अमेरिका में पाया जाने वाला एक पौधा है, उसके ऊपर ये फूल लगते हैं, जिसे बरसा बरस से लोग इसको नबाताती दवा के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये बहुत सी बीमारियों में ये जो एक्टिनेशिया है बहुत ज़्यादा कारआमद है। और इसको जो है होम्योपैथिक का जो है ये जो है इसको कहा जाता है कि ये होम्योपैथिक की जो है मेडिसन, जिस तरह के एलोपैथिक में आप देखते हैं ना कि जो दी जाती है एंटीबायोटिक्स, इस तरह होम्योपैथ की एंटीबायोटिक्स है वो एक्टिनेशिया है। इसके साथ एक मेडिसिन और भी पायरोजिनम को भी ऐसा कहा जाता है कि ये होम्योपैथ की जो है एंटीबायोटिक्स है, और एक्टिनेशिया भी होम्योपैथ में एंटीबायोटिक्स की तरह काम करती है और बहुत तेज़ी से ही काम करती है। और ख़ास तौर पर ऐसी बीमारियों में जहाँ पर बीमारी में खून के अंदर जरासीम शामिल हो गए हों, किसी भी वायरस के या किसी भी बैक्टीरियल बीमारी में या वायरल बीमारी में आप एक्टिनेशिया को यूज़ करवाते हैं। होम्योपैथ में ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसन है, और इसको जो है बैरूनी तौर पर भी ज़ख्मों के ऊपर भी लगाया जाता है, फोड़े फिंसियों के ऊपर भी ये यूज़ होती है। और इसके बेशुमार कुदरती फ़ायदे हैं, इसमें बेशुमार कुदरती अज्जा पाए जाते हैं जो कि बहुत ही मुफीद हैं। ख़ास तौर पर हमारी जल्द की हिफाजत करने के लिए इसमें बहुत ही ज़बरदस्त अज्जा अल्लाह ताला ने इसमें डाले हैं। और स्किन के ऊपर जितने भी प्रॉब्लम होते हैं, फोड़े फिंसी हैं, दाने कार्बंकल हैं, रैशेज़ हैं, खारिश है, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है एंटी इन्फ्लामेटरी भी इसमें मौजूद है कि जहाँ पे सूजन हो जाए स्किन के ऊपर ज़ख्मों की वजह से, तो एंटी इन्फ्लामेटरी भी अज्जा इसमें मौजूद है। और एक्टिनेशिया को जो है वो जो वरम ख़त्म करने वाली मेडिसिन भी कहा जाता है। ये ज़ख्मों को मुंदमिल करती है, और मुंदमिल करने के बाद ज़ख्मों को ठीक करने के बाद उसमें जो इन्फेक्शन हो जाती है या रह जाती है उसको भी ख़त्म कर देती है, ठीक कर देती है, यानी ज़ख़म भी ठीक करती है, और जिस वजह से ज़ख़म हुए होते हैं उस इन्फेक्शन को भी ठीक कर देती है। और जैसे कि जल्दी अमराज में सोराइसिस है या एक्जिमा वगैरह है, तो ये बरसों से एक्जिमा और सोराइसिस के ठीक करने में जो है एक्टिनेशिया को यूज़ किया जाता है। और इस तरह की और बहुत सी इस एक्टिनेशिया के अंदर खसूसियात हैं कि जो कि बेशुमार बीमारियों में इसको इस्तेमाल में लाती है। एक्टिनेशिया में जो टेनिस एक जो जल्द को सिकुड़ते हैं, एक ऐसे अज्जा भी पाए जाते हैं जो कि जल्द को सिकुड़ने में मदद करती है, जिसकी वजह से जल्द जो है मजबूत और बेहतर भी रहती है, और जल्दी ही जो ज़ख़म है वो भर जाते हैं। इसके अलावा जो एक्टिनेशिया है वो बुखारों में भी यूज़ की जाती है, जैसे कि सेप्टिक फ़ीवर है उसमें एक्टिनेशिया का बहुत अच्छा काम है, बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, जिसे परसोत का बुखार भी कहा जाता है। और इसमें इसकी ख़ास अलामत ये है कि इन बुखारों में मरीज़ के जो कमर के अंदर दर्द की या सर्दी की लहरें उठती हैं और मरीज़ नहायत कमज़ोर हो जाता है, तो एक्टिनेशिया में ये अलामात भी देखने में आती। सर दर्द के साथ चेहरा भी मरीज़ का जो है वो तमतमाता है, सुर्ख़ हो जाता है, गर्म हो जाता है,
تو ایسے میں جو ہے ایکینیشیا بہت اچھا کام کرتی ہے. اور جو ہے بدبودار اگر اس حال آ رہے ہیں، پیچش وغیرہ ہے، کسی بھی قسم کا بدبودار اگر زخم ہے یا تعفن زدہ یا بدبو جہاں سے آ رہی ہو، گلے خراب ہو گئے ہوں اور منہ میں سے شدید بدبو آ رہی ہو، ناک کے اندر زخم ہو گئے ہوں، ناک کے اندر سے شدید بدبو آ رہی ہو، یا کوئی پھوڑا پھنسی بن گیا اور اس میں سے شدید بدبو آ رہی ہو، تو ایکینیشیا تمام بدبودار زخموں کے لیے یا تمام متعفن جلدی امراض کے لیے یا جو ہمارے ناک، کان کے اور گلے کے جو امراض ہیں جہاں سے شدید تعفن زدہ سمیل آتی ہے، بدبو آتی بہت ہی زیادہ، تو ان تمام کے اوپر جو ہے ایکینیشیا بہت اچھا کام کرتی ہے. اسے مدر ٹنچر میں 30 پوٹینسی میں اور 200 پوٹینسی میں عام طور پر یوز کروایا جاتا ہے. اور مدر ٹنچر اس کا زیادہ تر بیرونی طور پہ بھی استعمال میں لایا جاتا ہے. اس کا لوشن بنا کے اسکن کے اوپر پھوڑے پھنسیوں میں استعمال کیا جاتا ہے، یا ایسی جگہ پر جہاں پر خاص طور پر جو پیچیدہ اور پوشیدہ امراض ہوتے ہیں، جہاں یعنی اعلیٰ تناسل پہ اگر کوئی زخم بن گئے ہیں، کوئی ایسے اسکن انفیکشن ہو گئی ہے خواتین میں یا مردوں میں، تو پھر اس کا لوشن بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک حصہ آپ نے اس کا لینا ہے ایکینیشیا مدر ٹنچر کا، اور 4 یا 5 حصے آپ نے تازہ پانی کے لینے ہیں. مثال کے طور پر آپ 1 قطرہ ایکینیشیا کے لے لیں اور 5 قطرے آپ پانی کے لے لیں، ان کو آپس میں ملا لیں، تو یہ جو ہے آپ کے پاس ایکینیشیا جو ہے لوشن تیار ہو جائے گا. اس کو آپ بیرونی طور پر زخموں کے اوپر لگائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ یہ اس سے ایک تو زخموں کے اوپر جو جراثیم وغیرہ ہے وہ فوری طور پر ختم ہو جائیں گے، اور جو زخم ہے وہ بھرنا شروع ہو جائیں گے. اس کے ساتھ جو کھانے والی میڈیسن وہ بھی یوز کریں گے، مگر یہ بیرونی طور پر لگانے کے لیے اس کا لوشن بھی بنایا جا سکتا ہے. 1 حصہ اس کا لے لیں یا 5-7 حصے یا 9 حصے تک بھی آپ جو ہے پانی لے سکتے ہیں، اور اس میں جو ہے یہ ایکینیشیا کو اور پانی کو آپ اس میں ملا لیں گے تو یہ آپ کے پاس بہترین اینٹی بایوٹکس لوشن اوپر زخموں کے لگانے کے لیے تیار ہو جائے گا. اس سے آپ اپنے زخموں کو صاف بھی کر سکتے ہیں اور ان کے اوپر روزانہ 2 ٹائم یا 3 ٹائم دن میں لگا بھی سکتے ہیں، جس سے زخم جو ہے بہت جلدی بھرنا شروع ہو جائیں گے. اسے خارجی طور پر اور اندرونی طور پر دونوں طریقوں میں استعمال میں لایا جاتا ہے. ناک سے جب بدبودار رطوبات خارج ہو رہی ہوں اور ناک کے اندر زخم بن گئے ہوں، گلے کے اندر سے آپ کو اسمیل آ رہی ہو، گلے بہت زیادہ پھول گئے ہوں، وہاں پہ بھی زخم بن گئے ہوں، تو اس کو بہترین یہ جو ہے ایکینیشیا کام کرتی ہے. اسی طرح پھوڑے پھنسی کاربنکل وغیرہ میں بھی اس کے بہت ہی اچھے رزلٹ ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر عاطشک کے یا سفلس کے مریضوں میں زخم بن جاتے ہیں اور وہ کسی میڈیسن سے ٹھیک نہیں ہوتے، تو یہ دوا جو ہے اس میں بھی بڑا حیرت انگیز اثر دکھاتی ہے اور بہت ہی زبردست اس کے رزلٹ آتے ہیں. جبکہ کافی عرصے تک ایسے زخم جو ہیں وہ رہتے ہیں اسکن کے اوپر اور ٹھیک نہیں ہو رہے ہوتے. مختلف میڈیسن کھانے سے اور کریمیں وغیرہ لگانے سے زخم نہیں بھر رہے ہوتے، ٹھیک نہیں ہو رہے ہوتے، اور ان سے مسلسل سمیل والی رطوبت جو ہے اس کا اخراج ہو رہا ہوتا ہے، پیپ پڑ چکی ہوتی ہے یا وہاں سے پیپ زدہ خون نکل رہا ہوتا ہے، اور بہت زیادہ شدید اس میں سے بدبو بھی آ رہی ہوتی ہے، اور وہ زخم دن بہ دن جو ہے وہ بڑھتے رہتے ہیں. آہستہ آہستہ اسکن کے اوپر وہ ایک ہی جگہ پہ پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں اور کافی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایسے میں جو ہے ایکینیشیا جو ہے آپ لوشن بنا کے مریض کے اوپر صاف کریں زخموں پہ، اور کپڑا بھگو کے ایکینیشیا لوشن کا اس کے اوپر آپ باندھ دیں، اور اسی طرح دن میں 2 سے 3 دفعہ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی زخم بہت جلد ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. اس کے ساتھ جو کھانے والی میڈیسن ہے وہ بھی ضرور دیں گے. یہ دوا جو ہے یہ بہترین قسم کی خون صاف کرنے والی بھی دوائی ہے. یہ آپ کے خون کو ہر قسم کے جو زہر ہیں ان سے صاف کر دیتی ہے، اور خون کے اندر جو بیکٹیریل یا وائرل آپ کے جراثیم موجود ہیں تو یہ جو ہے ایکینیشیا کیوب پوٹینسی میں دینے سے یا 200 پوٹینسی میں دینے سے یا 30 پوٹینسی میں دینے سے
वो खून की सफाई भी अच्छी तरह कर देती है और खून के अंदर जो मुख्तलिफ बीमारियाँ पैदा करने वाले जरासीम हैं उनको वो ये साफ़ कर देती है और खून बेहतरीन आपका नॉर्मल हो जाता है। इसी तरह अगर खुदा न खास्ता अपेंडिसाइटिस का मसला मरीज़ को बन रहा है और आप डॉक्टर के पास वो आया है, अच्छे होम्यो डॉक्टर अपेंडिसाइटिस की जहाँ पे मुख्तलिफ अद्वियात तजवीज़ करते हैं, वहाँ पर एक्किनेशिया को भी तजवीज़ करते हैं। ये भी अपेंडिसाइटिस में बहुत ही ज़बरदस्त इसका काम है और ये उसको फौरी तौर पर ठीक करने में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती है। अब मैं आपको एक्किनेशिया मदर टिंचर की एक दिखा देता हूँ, शीशी मेरे पास मौजूद है, तो आप ये देख लीजिए। ये एक्किनेशिया है, इसका पूरा नाम एक्किनेशिया एंगस्टिफोलिया इसको कहा जाता है और ये होम्योपैथिक की जो टॉप की मेडिसिन है उनमें से एक ये दवाई है। और आज मैंने एक्किनेशिया के बारे में आपको बहुत ही ज़्यादा मुफीद मालूमात दी है। उम्मीद है आपको आज का मालूमाती प्रोग्राम होम्योपैथिक दवा एक्किनेशिया के बारे में अच्छा लगा होगा। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।